Okay. So let's just start our meeting today, yeah. In this meeting, we're going to start with macrolinguistics, yeah. So before the meeting task, we have already discussed about microlinguistics, yeah. So several studies in linguistics, but focusing on the microlinguistics. So it means we only investigate the language in isolation, yeah, only the structure of the language itself without talking about the social context. Yeah, so that's microlinguistics, like phonetics, phonology, and then after that, morphology, and then syntax, and then the last one about meaning, we have semantics. Yeah, and now we'll start with the macrolinguistics. So it's getting broader. Yeah, jadi lebih luas pembahasannya. So usually it is multidisciplinary or interdisciplinary. Why we call it as multi or interdisciplinary? Because we do not only talk about the language itself, but we connect the language with the other factors, yeah. Especially when we talk about sociolinguistics, it is related to the society, ya, masyarakat. Nah, so that's macrolinguistics, ya. Kita nggak belajar bahasa saja, tapi bagaimana bahasa itu dipakai dan apa ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dipengaruhi oleh fungsi-fungsi yang lain, ya, atau faktor-faktor yang lain other than the language itself. Now, the first one is social linguistics. So let's start with the definition. Yeah. So what is sociolinguistics? Sociolinguistics is an interdisciplinary field of study which investigates language in its social context. Jadi sebenarnya sociolinguistics is derived from two words. The first one is sociology and the second one is linguistics. Kalau linguistics kita sudah tahu, ya. Linguistics is the study of language, ya. And then we combine it with sociology. So sociology is the study about society, ya. So that's why we have sociolinguistics. Jadi ada dua di situ, nggak cuma language saja, tapi ada social, ya. So people who study sociolinguistics, we call them as sociolinguists, seek to understand how language shapes and is shaped by the society. Jadi fokusnya ada di situ. Si sociolinguist mereka akan mencari tahu, menginvestigasi bagaimana sebuah bahasa itu bisa membentuk society atau vice versa, how the society shapes the language. Jadi dia tidak hanya satu arah, ya, tapi dua arah. Bagaimana language, bahasa itu mempengaruhi lingkungan masyarakat dan bagaimana masyarakat itu bisa mempengaruhi penggunaan bahasa, ya. Jadi what is it? It's the mutual relationship between language and society. And now let's see some definitions by several popular theorists. Yeah, the first one is by Bell. It is in 1976. He said that sociolinguistics is a branch of anthropological linguistics that examines how language and culture are related and how language is used in different social context. Jadi awal mulanya ada para antropologis yang mereka itu mempelajari what is it, the ethnicity, etnik-etnik, ya, kemudian regions, dan bagaimana ternyata setiap orang di sebuah tempat atau di sebuah komunitas tertentu mereka ternyata menggunakan bahasa yang berbeda, ya. Nah, and then they also found out that language and culture are related. Jadi ternyata bahasa dan juga budaya itu saling berkaitan, berhubungan, ya. Nanti kita akan lihat contohnya. And then the next one is Wardo. Wardo in 1976 stated that sociolinguistics is the study that
investigates the relationship between language and society with the goal of a better understanding of the language structure and how languages function in communication. Jadi si Wordo ini menegaskan lagi ya, ternyata ada hubungan antara bahasa dan juga masyarakat. And then they they figure out that it is important to study social linguistics. Kenapa kok harus belajar social linguistics ya? Nah, ternyata dengan memahami hubungan antara bahasa dan masyarakat, para ahli bahasa akhirnya bisa mengetahui the language structure. Jadi struktur setiap bahasa. Karena biasanya kan setiap region atau setiap community itu punya bahasa tersendiri ya. Dan setiap bahasa itu pasti ada polanya. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana sebuah bagaimana struktur dari sebuah bahasa itu terbentuk ya. Kemudian bagaimana bahasa itu bisa berfungsi dalam sebuah komunikasi. Nah, that's the goal of the social linguistics actually. And then the next one is Polsky. It is in 2010. He said that the study of the link between language and society, of language variation, of attitudes about language is called sociolinguistics. Jadi ternyata si sociolinguistics ini adalah a kind of study, a kind of field that links or relates the language and society gitu. Jadi intinya sama ya, bagaimana hubungan antara bahasa dan society. Dan akhirnya dengan adanya hubungan antara bahasa dan society, terciptalah yang disebut dengan language variation. Jadi ada variasi bahasa. Let's say people in Banyumas, we speak ngapak, right? Banyumasan, ya. But then people who live in a different language, in a different region, like for example in Jogja or Solo, they also speak Javanese, but different kind of Javanese, ya. Jadi beda dengan ngapak. Nah, so that's what we call as language variation. Jadi ada variasi bahasa yang disebabkan karena apa? Karena sosial faktor tersebut. And then we can also have the attitude toward a language. Jadi ternyata ada attitude atau sikap seseorang terhadap suatu bahasa. Nanti akan kita bahas ya. And then the last one is from Labov. It's in 2016. He said that the study of the sociolinguistics is the study of interaction between language and society and how language varies according to the social factors such as class, ethnicity, and gender. Nah, ini dia lebih membuat atau apa ya, menyebutkan social factors-nya itu lebih spesifik ya. Salah satu atau salah beberapanya adalah class, ethnicity, and also gender. Jadi ternyata faktor-faktor tersebut mempengaruhi bahasa yang kita pakai. Nah, jadi dari 4 definisi ini we can just conclude ya that social linguistics is the study between language and society. Yes, how the language affects the society or the society affects the language ya. Jadi ingat bukan hanya relationship yang satu arah tapi dua arah ya. And then now let's continue to the factors. Tadi kita sudah ngomongin kalau ternyata social factors atau society ya, kita ngomongin society ya. Society di sini berarti ada banyak faktor. Nah, there are many factors influencing the language use. The first one is the culture. Karena setiap masyarakat kan punya culture yang berbeda, right? Okay, so for example, do you like watching Korean drama? Sometimes. Okay, sometimes, yeah. If you watch Korean drama, so you can understand that actually Korean language has a kind of language levels, just like in Javanese. In Javanese, we have Moko, Madhya, and Kromo, right? Or Kromo Inggil ya. Nah, it is the same in Korean. So when we are in Korean, people will talk differently.
depending on to who we talk to. Yeah, for example, when we talk to strangers or when we talk to older people. Yeah, so we do not say Ferdi, but we call him as we call you like Ferdi C. So belakangnya itu ada C-nya, ya. So it's not what is it directly the name, not Kim So Hyun, but Kim So Hyun C, and then what else? Kim Woo Bin C, and etc. Ferdi C. Nah, so that's a kind of honorifics. Dari kata honor, ya, honor itu kan penghormatan. Jadi ketika kita apa namanya ketemu sama seseorang, kita mencoba untuk menunjukkan politeness, kesopanan atau respect, maka kita akan menambahkan si di belakang, ya. And then we can also have nim. Biasanya kalau ngomongin occupation, ya, kalau di variety show itu biasanya artis sama aktornya itu pasti akan bilang PD nim gitu ya. PD itu production apa ya? Production director. Jadi sutradara yang memproduksi sebuah variety show di Korea, ya. Nah, semua aktor di situ untuk menunjukkan respect mereka pada si sutradara pasti akan bilang PD nim gitu. Jadi PD itu kan production director. Jadi nggak manggil pakai nama, tapi panggilnya pakai apa ya? Type of occupation. PDNIM gitu. Kemudian we can also have Sunbae. Sunbae is for the seniors. Kayak misalnya Ferdi, you see siapa ya? Pandu ya, for example. Pandu is your senior, right? So you can say Sunbae gitu. Jadi nggak langsung Pandu gitu kan, tapi Sunbae gitu. Pandu Sunbae gitu. Or in Japanese we can just say Mas or Mbak, right? Nah, so that's honorifics. Jadi ada apa ya sebutan yang kita pakai untuk menunjukkan penghormatan kita pada orang lain. Nah, that's culture. Nah, it turns out not all languages have that kind of culture, ya kan? Nggak semuanya. Just like in English, like you and me, we are meeting. Sometimes you do not say Miss Dinar, no, but just say Dinar. Because we are in, let's say in the United States, ya. Sama profesornya kita address-nya itu pakai nama langsung. But no problem there, ya. Because that's the culture. But when we are here in Indonesia, that's weird, ya, and that's impolite, ya. Okay, so that's the example. So the culture affects the language, ya, or influences the language. And then we can also see how the social media culture also affects our language. Bagaimana budaya ketika kita berkomunikasi, especially in the social media, also affects our language. For example, with the invention of the new words. Jadi ada penemuan kosakata baru, ya. Like for example, lagi zaman-zamannya mulai ada Netflix, ya. Dulu kan nggak ada Netflix. Nggak ada video, nggak ada apa lagi ya. I forgot the name. Ada Apple TV, banyak ya. And that's what is it called? Berbayar ya. Kalau dulu kan kita cuma nonton dari TV saja, tapi kalau sekarang kita bisa bayar itu ya. Ada providernya sendiri, like for example Netflix and video gitu ya. Nah, and then due to the occurrence of Netflix, now we have the term binge watching. Pernah dengar kata binge watching? Nah, kalau dulu cuma ada binge eating. Jadi binge eating, B-I-N-G-E ya. Binge eating is a kind of eating disorder when you eat a lot. Jadi orang yang punya disorder, gangguan makan ya. Dan gangguan makannya tuh dia makannya itu banyak sekali. So that's binge eating. Jadi terlalu berlebihan ya. Apapun dimakan. That's binge eating. Kayak there is no satisfaction. Nggak ada kepuasan gitu ya. Jadi sedikit aja itu dia nggak puas. Maka dia akan makan banyak agar dia merasa puas. That's binge eating. So that's why people are likely to be overweight. Ya, banyak orang yang overweight itu karena ternyata mereka ada yang punya
Yes, eating disorder namanya binge eating. Jadi makannya banyak dan berlebihan. But now because of that Netflix, we have the term binge watching. Maksudnya binge watching itu apa? Kalau kita itu maraton nonton film sampai berapa series gitu. Like for example, kalau saya because I like Korean drama, so maybe I can watch one title in what is it? In a night. Like yes, jadi misalnya saya nonton dari jam 9 sampai pagi jam 3 for example. When what is it? Kalau kadang kalau kita sudah apa ya? Udah males mikir, sometimes we are lazy for doing anything gitu, kayak udah putek ya pikirannya, kan kita butuh hiburan ya. Nah, sometimes I can do that. So that's binge watching. Jadi nggak cuma satu episode, tapi langsung kelarin tamat itu satu season tamat gitu ya. Nah, that's binge watching. Dulu nggak ada itu ya, tapi ketika ada Netflix maka keluarlah kata itu binge watching atau binge watch ya. And then another one like for example the idiom time is money. Pernah dengar ya? Time is money. That's very popular in United States. American tend to say time is money. Nah, ternyata itu reflects their culture. Karena bagi mereka, they do not want to waste their time. Bagi mereka, waktu itu sangat berharga. So that's why they say time is money. Jadi, culture mereka itu terefleksikan dalam bentuk bahasa. Dalam hal ini, idiom, ya, atau peribahasa ya, time is money gitu. Nah, that's culture, okay? And then the second one is the social class. Social class berarti kan kita lagi ngomongin strata ya, level di society. For example, in British English ya, we have RP. RP, if you still remember, RP is received pronunciation. Nah, itu adalah apa ya, a variety of English which is employed or which is used by the noblemen in Britain ya. Jadi asal muasalnya adalah orang dari kerajaan atau bangsawan. Nah, mereka itu memakai RP, received pronunciation. Jadi itu dianggap lebih prestigious, dianggap lebih apa ya, royal ya. And it is considered correct, benar. Jadi itu dianggap benar. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana bahasa Inggris yang benar, people tend to say, just watch British people use RP, received pronunciation. It is considered correct gitu ya. Tapi ketika apa namanya lower class, mereka tidak memakai bahasa tersebut. They tend to use the non-standard language. Mereka lebih pakai yang non-standard ya, yang non-formal. Dan biasanya variasinya itu lebih banyak. Itu. So that's social class. And then the next one is gender. Of course ya, gender influences the language. Why? You can see the differences of language used by men and women. Ya, okay. Men tend to be more straightforward, right? Lebih langsung ya, direct ya. Tapi kalau cewek biasanya sukanya beat around the bush kan? Beat around the bush itu nggak yang direct, tapi lebih ke ada basa-basi dulu gitu. Mau ke C dari A itu ke B dulu baru ke C. Tapi kalau yang cowok biasanya dari A langsung aja ke C ya. So that's straightforward. But women tend to be what is it? Not directly saying something, yeah, that's woman. And then the next one is that the woman tends to be more emotional, right? So that's why because women is more emotional, women tend to use more emotional language. Jadi lebih memakai kata-kata yang emosional. Oke, tapi kalau yang cowok biasanya itu yang direct command. Okay. For example, like this expression, which do you think is used by woman? Would you mind helping me with this? And then, can you help me with this? Nah, which one is used by a woman? Yang cewek itu yang mana? Yang
Yes. Do you mind? Yes, good. So would you mind helping me with this? Okay. But when you are a man, you can just say, can you help me with this? Or you can just say, please help me with this. Udah kan? Jadi lebih what is it? Straightforward. Okay. And then if you see from the title and the way we address people, we can say that gender influences the language. For example, in English, we have Mr. and then we have Miss, and Mrs. Nah, if I talked about a man, yeah, and it is married man, I can just say Mr. And then for unmarried men, the same, Mr. Right? But why do we have differences in title for women? Ya enggak? Kalau cewek, kalau dia sudah menikah, dia akan diberi title Mrs. Tapi kalau belum menikah apa? Miss. And then when we talk about professional setting ya, like for example, like me, I am your lecturer, so you can just say Miss ya, MS aja gitu. Tapi enggak Mrs. atau mungkin enggak Miss gitu ya. So Miss. So why should there be differences? Kenapa harus ada perbedaan? Ya kan? So it seems that there is an inequality. Jadi tetap aja karena ada perbedaan gender ya, dan ada inequality antara laki-laki dan perempuan, akhirnya ngaruh kemana? Ke bahasa yang dipakai. Ya, contohnya itu. Okay, and then the next one, age. Ya, if you see from the picture over there, you can see the different sign language used to show what is it called? Telephone ya. From different generations. On the first picture, okay, that's the old one ya. Itu kan telepon yang zaman dulu ya, zaman dulu banget. Karena bentuknya seperti itu, maka sign language-nya akan seperti ini, ya. And then in the middle, the telephone ya. Ferdi, ini enggak pernah mengalami zaman itu tidak telepon in your house? Nggak nyampe, nggak ya, belum ya. Okay, so back then when I was still in elementary school, oh sorry, in junior high school, up to university. So it's around 1996 lah, 1996 up to 2004 ya. So I still have that kind of telephone in my house. Ya, so I have the yellow pages. Saya masih punya buku yang buku yellow pages. Yes. Iya, Ya, warna putih dan isinya itu lucu. adalah nomor telepon. Ini kalau Miss Novi pasti juga pernah mengalami ya. Iya, Pernah lihat yellow pages ya, Miss Novi. telepon rumah. Yes. Kemudian dulu biasanya waktu zaman-zaman pertama kali ada telepon, saya itu suka iseng lihat-lihat di apa namanya di Yellow Pages. Kalau ada nama yang menarik, kemudian itu masih lokal ya, bukan interlokal, masih the same region, saya akan telepon gitu. So being very what is it naughty at that time ya. Nah, that's telephone ya. So you have the different sign language. But now there is no telephone. We use cell phone, right? Handphone, yeah. So that's why the sign language is different. Okay. And then talking about the age, when we talk about youngster or young people and also old people, yeah, of course, they will speak differently. You and I will speak differently, of course, yeah. Okay. So for example, if you say ada sesuatu yang keren, maybe you will say, oh that's late. Oke, tapi kalau zamannya saya, oh that's great, that's awesome gitu. Itu udah cukup, that's fantastic ya. Jadi pakai kata fantastic, awesome, kemudian great, itu sudah keren di zaman saya ya, the millennial generation. But for you, the Z generation, you use slang, lebih banyak pakai slang ya. Keren itu kalian bilang that's lit, gitu kan? Oke, and then
Sometimes, not sometimes ya, mostly you will use more casual conversation, right? Kita pakai bahasa yang non-standard ya. For example, kalau Ferdi bilang, you heading to that thing on Saturday or no? Nah, jadi kan dari kalimat tersebut kita bisa lihat kalimatnya itu tidak formal sama sekali. Tapi kalau saya lebih cenderung bilang, are you coming to the school event on Saturday? Saya akan ngomong itu ke anak saya, tapi anak saya mungkin akan jawab yang beda ya, pakai yang atas. Nah, jadi where is it? The language structure is different. Jadi struktur bahasa, sinteksnya itu beda. Pilihan katanya juga berbeda antara yang youngster atau young generation dengan yang old or the old one, or adults ya. And then the next one is the ethnicity, ethnic. Yeah, of course, it will be different. Okay, the best example is standard English versus African American vernacular language. Jadi African American vernacular language itu adalah variasi bahasa yang dipakai oleh African American. Jadi keturunan Afrika yang ada di Amerika, ya. Okay, if you like, who is it? If you like listening to hip hop music ya, kan banyak ya, kebanyakan itu malah African American ya, black ya, like for example, who is it? Siapa ya? Chris Brown, tahu Chris Brown ya? So they are using their vernacular language in their songs. Jadi biasanya mereka banyak memakai bahasa mereka di lagu-lagunya. Itu sebenarnya untuk menunjukkan identity mereka, ya. Okay, so what's the difference? For example, when we have standard English, we say going, but in African American vernacular language, we say going, but no T. Ya kan, biasanya G-nya itu dihilangkan. Studying nanti jadi studying N aja kan. Kemudian it isn't jadi it ain't. Yes, jadi ain't no more gitu kan. Ada ain't. Kemudian what is it? Pakai be. Kayak anak-anak sekarang, wah Ferdi be like bla 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 gitu kan. Nah, it is actually influenced by African American vernacular language. Jadi penggunaan kata be ya. Jadi instead of saying he is studying, so African American say he be studying. Jadi nggak pakai to be is ya, tapi pakai be saja. Kemudian they juga, they be inviting me to school. Nah, nggak pakai to be is MR buzzword gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dulu kan mostly African American yang ada di sana adalah budak ya. They were slaves. Oke, jadi kan level of education-nya kurang. They couldn't write. Mereka nggak bisa ngomong. Sorry, they couldn't write correctly ya. Nulis nggak bisa. Ngomong pun kan akhirnya apa namanya asal gitu. Kemudian apa yang mereka dengarkan biasanya ya apa yang mereka tulis gitu, dan biasanya berbeda. Okay, so that's what is it, the history ya, karena basically mereka adalah slaves, jadi bahasa yang mereka ya tidak standar gitu. That's ethnicity. And then the next one is region. Of course, yeah, region is the place, the spatial, what is it? It shows that the spatial difference affects the language that is used. For example, people in Central Java will speak Javanese, but people in West Java, they will speak Sundanese, ya. But sometimes there is a language contact. Kadang ada juga language contact ya, kontak orang yang ada di misalnya Sunda dengan yang ada di apa ya, di Jawa ya, like let's say people in Majenang. Majenang itu kan kayak perbatasan ya, perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah, that's why they can both speak Javanese and
Sundanese. Jadi mereka kepengaruh juga bahasa yang ada di Jawa ya. Jadi mereka bisa ngomong bahasa Jawa, tapi mostly mereka ngomong pakai bahasa Sunda. Nah, itu ada language contact. Nah, meskipun daerahnya berbeda, tapi ketika ada kontak, maka biasanya ada yang diserap ya. Maka bahasanya juga bisa bervariasi. And then the last one is the social norms. Jadi norma ya or rules in the society. In Javanese ya maybe. Yes, I think it's Javanese. Javanese is the best example for this. We have the conversational etiquette. Conversational etiquette means etika yang kita pakai ketika kita ngomong. Or even in bahasa Indonesia ya. Like for example, you talk to me, who dominates the conversation? You or I? Yes, I will dominate or I will control the conversation because I am older. Biasanya gitu. Or because I have the higher position. I am your lecturer and you are my student. Ya, gitu. Jadi ada conversational etiquette yang mengatur bagaimana orang itu harus harus ngomong ya di sebuah masyarakat. Jadi bagaimana mereka ngomong di masyarakat itu ternyata ada aturannya. Misalnya tadi ya Ferdi dengan saya. Kemudian ada juga turn taking. Turn taking itu adalah pergantian. Jadi pergantian conversation ya atau utterance. Saya ngomong kemudian dijawab oleh Ferdi. Saya ngomong jawab Ferdi lagi. Nah, biasanya kan karena saya adalah pengajarnya, maka saya yang mendominasi. So I start the turn taking. Biasanya saya yang mulai. Lalu Ferdi cenderung menjawab. Iya enggak? Ya kan? Oke. Tapi kalau di Amerika when what is it called? Let's say the setting is in the lecture. Sometimes the students are likely to ask more questions rather than the lecturer. Nah, karena di sana itu kan sama dosennya itu kan deket ya, sama orang yang lebih tua itu kan nggak ada addressingnya, nggak ada jarang kita pakai sir, mister gitu kan. Bahkan ke orang tua pun kadang nggak panggil dad or mom kan, kadang mereka manggil nama. Ya, iya kan? Nah, that shows the proximity. Jadi itu kan menunjukkan proximity mereka. And every time we feel closer, we tend to use more casual conversations. Ya enggak? Kalau kita merasa kita lebih dekat, lebih banyak ke casual conversation, ya kan? Kemudian biasanya nanti turn takingnya tidak akan didominasi oleh satu orang saja, tapi reciprocal, ya. Reciprocal, berbalas, gitu. Jadi nggak ada yang mendominasi, gitu. So that's the social norms. Tapi kalau di Jawa biasanya gitu ya, biasanya yang lebih muda itu cenderung yang menjawab, yang tua itu biasanya yang mendominasi menanyakan itu. Oke. And then now let's continue to the scope of social linguistics. Karena tadi kan kita bahas social linguistics is the study of language and society, gitu kan. Nah, maka ketika kita ngomongin scope or the areas, area mana aja nih yang bisa kita gali lebih banyak di sociolinguistics, ya. So the first one is about the language attitude. Second one is language variation, and then language change, and then the next one is language contact, and finally language identity. Okay. Kita bahas satu-satu ya. So what is language attitude ya? So it is derived from the word attitude. Attitude means sikap ya. So language attitude is actually our feeling. Our attitude, our feeling to a certain language. It can be our language or it can be another language. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang language attitude, itu adalah attitude kita ketika kita dihadapkan pada suatu bahasa.
apakah bahasa itu adalah bahasa kita sendiri atau bahasa orang lain, ya. And remember, when we talk about the attitude, it is related to our feeling or our opinion, right? So it can be either positive or negative, ya enggak? Jadi kalau ngomongin attitude itu kan lebih ke feeling, lebih ke opini kita terhadap sesuatu. Jadi biasanya attitude terhadap suatu bahasa bisa berupa attitude yang positif atau negatif. Like for example, when you hear silent people speak, what do you think of Thai, Verdi? It's hard to understand. Hard to understand, okay. Weird. Weird, okay, good. Jadi ketika Verdi mendengarkan apa namanya bahasa Thailand, so there is this feeling, ya, oh it seems weird, kok aneh gitu kan. Dan kebanyakan kan nasal ya, nasal. Kemudian intonasinya kok kayaknya tinggi terus gitu ya. Oke, so and also that's difficult to understand. Nah, that's our feeling, that's our attitude toward Thai. Okay, and then when you hear people speaking French, okay, what do you think of French? Kalau dengar orang pakai bahasa Prancis, what do you think? It sounds It's really French. Like really French. So what do you mean by French? So for me, French is like very romantic, and then what is it called? It's, what do you call it? It's romantic, and then it's pleasure to hear. Kalau buat saya ya, oke. Jadi kayak mereka kan juga pakai nasal ya. Jet aim kan, what is it? How do you pronounce it? I do not know. Tapi kebanyakan Prancis juga pakai nasal ya. Like croissant, croissant, yeah, yes, croissant. Okay, and then I feel like what is it? When I hear French, it sounds very romantic. Nah, but what about the others? Maybe they have different attitude toward the language, right? Nah, like there have been a study about language attitude, ya. Jadi sebenarnya sudah banyak penelitian mengenai sikap seseorang itu terhadap bahasa, especially English. Nah, for example, when we talk about British English, jadi ada studi yang menganalisa atau menginvestigasi bagaimana orang itu punya attitude terhadap British English dibandingkan dengan American English. Nah, if you see British English, so people say British English is prestigious. Yeah, okay, you feel royal, right? Because originally it is uttered by the British royals, right? Karena kan memang asal mulanya itu bahasa kerajaan ya. Kemudian banyak bangsawan yang pakai itu. Jadi it sounds prestigious and then sophisticated, ya kan? Beda rasanya kalau kita nonton film Hollywood sama nonton film yang British ya, like for example Harry Potter ya. Oke, kalau mereka ngomong kan it sounds sophisticated, right? Okay, and then it sounds posh, posh kayak elegan, mahal. Jadi itu jadi susah diraih, ya enggak? Nah, it sounds posh. And then professional. Jadi orang menganggap kalau kita bisa ngomong British English itu terdengar profesional. And then tapi ada juga yang attitude-nya negatif. It's difficult, ya. Okay, it's difficult. And then the next one is American English. People say that American English is fast. Orang yang ngomong American English, nah itu dianggap cepet ya. Nah, jadi American English itu dianggap cepat, kemudian loud, and then lazy. I do not know why people call it lazy, or maybe because what do you call it? Some pronunciations, I guess. Jadi mungkin di pronunciation-nya ya, the pronunciation-nya that sounds lazy. Tapi kalau British kayak misalnya kita ngomong apa ya, pronunciation kalau yang British English dia kan akan terdengar dengan jelas. Tapi kalau yang American English dia kan kayak agak ada yang enggak
Yes, ngerenyem tahu ya. Like for example, instead of saying 20, we say 20. Nah, pernah dengar kan? Jadi teh itu diganti jadi en. 20 malah jadi 20. Kemudian ada lagi yang apa ya? Mitten. You know mitten ya? Mitten itu gloves, sarung tangan tapi yang biasanya tuh dari apa ya? How do you say it? Yang kita pakai kalau kita lagi di musim dingin, salju, yang rajutan itu. Nah, tahu ya kalau lagi Christmas, kemudian lagi ada salju, kita pakai itu ya. Nah, that mittens. Tapi kalau orang Amerika, mereka bilangnya bukan mittens, tapi mittens. Mittens, ya. Jadi bukan teh, tapi gitu. Ya, that sounds lazy, ya kan? Nah, that's people's perception, people's feeling about American English. Kemudian urban. Kenapa kok urban? Ya mungkin karena dia beda dari British English ya. Kalau British English itu kan sounds professional, berarti lawannya ya urban yang non formal. And some people also say that American English is hard to learn. Oke, susah untuk dipelajari. But I guess not really ya. I guess Australian English is much more difficult for me, yeah. The pronunciation and then the lexicals also ya. Karena mereka juga banyak terpengaruh dari sana juga ya. The what do you call it? The Papua New Guineans people, like for example Papau, you know Papau. Mereka banyak pakai kata-kata yang diadopsi dari kata yang sudah exist. Like for example papaya ya, papaya. They do not say papaya, papau. Yes, kan beda ya, papau, Papaw. Nah, so that's different. That's Australian. Kemudian what is it? New Zealand also ya, kan deket ya New Zealand. Jadi Inggrisnya orang New Zealand ya mirip-mirip sama Australia. Kalau kemarin Ferdi ikut nonton, ikut lihat seminar yang international seminar yang ICHBS ya, I forgot. Enggak ya, oh I see. So the what is it? The speakers are from Thailand and New Zealand. Tapi yang New Zealand itu 2 orang, yang satu itu sebenarnya adalah Japanese, yang satu lagi baru native New Zealand. Jadi they speak differently. Jadi beda ya. Kalau yang Japanese ini karena dia ada ini ya, ada keturunan Japanese ya, you know, the aksennya kebawa di Englishnya, nah gitu. Tapi kalau yang New Zealand, itu nyeret-nyeret banget, mirip Australian English. Okay, so that's language attitude ya. Jadi how we feel about a certain language. It can be ours or it can be other people's, yeah, and it can be either positive or negative. And then the next one is language variation. Dari kata variation ya, variety, variasi. Jadi ternyata bahasa itu ya jadi bervariasi. Karena apa? Karena influence dari society. Okay, so language variation refers to how different people speak, write, and understand a language. The variation are based on several social factors explained in the previous slides. Tadi ya yang di slide sebelumnya kan kita sudah bahas social factors yang mempengaruhi bahasa itu. Nah, ternyata social factors itu mempengaruhi ini variasi bahasa yang ada. The first one, when we talk about language variation, the most common one is the dialect. Yang paling common ya adalah dialek. Kayak misalnya dialek Jawa ya. Jawa itu ternyata ada dialek Banyumasan, ada dialek Surabayan. You know Surabayan ya. Okay, like for example when you say I'm so sorry, I don't want to be rude ya, but when they say janju or blah blah blah, yes. Nah, that sounds very harsh. Ya enggak? Kalau dengar kata itu akan membuat kita punya persepsi bahwa mereka adalah orang yang kasar, ya. Yes, okay. So that's different when we talk using Japanese, but in Solo and Jogja, that's very polite.
Yes, very polite and soft spoken. Iya nggak? Terdengar lebih soft spoken, terdengar sangat polite ya. Oke, tapi kalau ngapak, how do you think about ngapak? Kaku, iya nggak? Iya kan? Banyak orang yang bilang language attitude orang terhadap ngapak adalah bahasa ngapak itu kaku, ya kan? Karena apa? Karena banyaknya penekanan di setiap syllable, ya kan? Mm-mm. Ya, ya, oke. So you have the stress. Jadi karena ada banyaknya stres itu, maka membuat persepsi orang terhadap bahasa ngapak itu kaku gitu, ya. And then sometimes people say that ngapak is fast, cepat, ya, cepat kan? Ya karena mereka bandingin sama Javanese yang diucapkan sama orang Solo atau orang Jogja. Jadi kan ngapak dia jadi cenderung lebih cepat, ya. Oke. That's dialect, ya. So dialect is a regional or social variety of language distinguished by pronunciation, grammar, or vocabulary. Jadi biasanya dialek itu yang berbeda itu apanya? Bisa pronunciation-nya, ya, atau bisa grammar-nya, atau bisa vocabulary-nya. Jadi di apa namanya Solo atau Jogja, misalnya kita punya kata apa ya, jatuh, jatuh in ngapak, jatuh is tiba, right? Tapi kalau di Jogja itu mereka bilangnya tuh apa ya, giglo, sorry, I forgot the term, tapi beda, ya. Jadi jatuh in Javanese Solo or Jogja and jatuh in ngapak is different, ya. Kemudian lapar, ya, lapar of course is different. Like here we say kencot, ya. Di sana nggak ada kencot. And then lapar banget kan di sini apa bilangnya? Suren, ya. Suren or Suren? Suren. Oke, Suren. I am from Banjarnegara and I do not have that word. Nggak ada kata Suren di Banjarnegara, ya. And then I am from Banjarnegara, but my what is it? My hometown is near Dieng. Jadi Banjarnegaranya saya itu deket sama Dieng. Dan Dieng itu sebenarnya perbatasan sama Wonosobo, right? Nah, ternyata bahasa Jawa ngapak yang dipakai di tempat saya beda dengan bahasa ngapak yang dipakai di Banjarnegara kota. That's different. Kenapa? Karena saya cenderung deket sama Dieng, Dieng deket sama Wonosobo. So we are influenced by Javanese in Wonosobo gitu. Jadi or sometimes we pronounce y as z. Pernah dengar nggak? Yes. Pernah dengar nggak orang bilang iya jadi iza? Kayak lebih Oh, halusan Banjarnegara apa ya, Miss? yes. I am from Halusan Karangkobar, Miss Banjarnegara. Novi. Saya pernah dibilang aneh gitu aksennya kayak gitu Uh, sama anak Banjar. oh, yeah, because Miss Novi, it's different, trust me. Karena memang beda, ya. Apa namanya? Ngapak yang di sini di Intonasinya, Banyumas. Miss, katanya. Kayak gitu. Beda, Yeah. lucu katanya dengerin saya ngomong. Sih. Kalau Miss Novi pernah dengar orang Banjarnegara ngomong, terutama di tempat saya ya di Karangkobar atau Dieng, ya. Jadi banyak banget kata-kata yang harusnya pronunciation-nya itu iya, itu jadi z. Iya jadi iza. Kemudian when you are pi, ya, Oh ya. pi. eh, kalau di sini kan kita bilangnya nguyuh, ya, nguyuh, nguyuh. And then there musuh, ya, musuh. So that seems weird, right? Mungkin kalau bagi orang yang baru dengar itu kan aneh. Iya. Dan banyak yang bilang kalau orang Banjarnegara kota ya, dengar saya ngomong itu katanya saya itu deso. Ya, that's apa namanya dialek yang deso gitu. Kayak, wah kamu kok deso banget sih apa omongannya gitu. Karena apa? Karena saya pakai beberapa kata yang memang nggak diucapkan sama mereka. Iya, iza, nguyuh, muzuh gitu. So that's different. Kemudian I studied the what is it? I studied I continued my
senior high school in Wonosobo. Nah, saya dari Karangkobar, dari Banjarnegara, kemudian saya ke Wonosobo. Nah, that's different. Wonosobo dialeknya itu sudah mirip-mirip dengan Solo Jogja, but some vocabularies are different. Jadi mereka udah pakai o. Ngopo kowe, yes. Yo, tapi some vocabularies are different. Like for example, when we say kowe ya, in Ngapak we say kowe ya. Here is ko or kowe. Kowe. Oh, ko or kowe ya. Oh, ko or kowe. Yes, but in Wonosobo we say de or deke. De. Pernah dengar nggak? DE, DE, DK. Nah, beda lagi kalau mana ya Purworejo, Siro. Iya nggak? Pernah dengar nggak Siro? Siro is kowe. Ya, Kowen. ya, so that's different. Malang. Nah, Ya, waktu saya sekolah di SMA di Wonosobo, saya juga dibilang sangat-sangat ngapak. Padahal ketika dibandingkan dengan ngapak yang ada di sini, oh, this is much more ngapak dibanding yang Banjarnegara saya ya. Itu Banyumas itu udah lebih ngapak lagi. Okay, so that's dialect, yeah. And then the next one, when we talk about language variation, it can also be in term of register and jargon. Jadi ada juga yang namanya register and jargon. Nah, apa nih bedanya? So register is a way people uses language differently in different circumstances. Jadi bagaimana cara orang itu ngomong berbeda di lingkungan yang berbeda atau di situasi yang berbeda. For example, when we have a job interview, nggak mungkin kan bilangnya lo gue. Nah, tapi kita akan memakai bahasa yang apa? Yang formal, yang biasa dipakai ketika job interview. And then when we have, what is it? Nah, when we have a formal setting like in a court, waktu kita ada di pengadilan ya, kan nggak mungkin kita pakai bahasa yang informal, pasti pakainya yang formal ya. So that will be different. And then jargon. Jargon is a specialized vocabulary used by a particular group. Jadi bedanya adalah kalau jargon itu vocabnya. Kalau register itu kan bagaimana cara kita ngomong ya. Berarti tipe bahasanya bisa formal atau non formal gitu. Tapi kalau jargon kosakata yang berbeda yang dipakai pada setting yang berbeda. Misalnya ketika kita lagi di pertandingan sepak bola, pasti akan banyak jargon like for example top scorer, apalagi tuh corner, tendangan bebas apa? Free kick gitu kan. Nah, apa iya ada itu ketika kita settingnya ada di restoran and you are being a chef, kan nggak mungkin. Jadi kalau lagi jadi apa namanya di kitchen ada chef, pasti kan ngomongnya ada ingredients, ada recipe, ada kata misalnya stir, cook, heat gitu kan. Nah, so that's jargon. Kemudian ada lagi misalnya the jargons in computer science or in computing ya, like misalnya case, clear the case, clear case gitu, atau cookies pernah kan? Kalau kita lagi, kalau kita menuju ke sebuah web, kemudian ada tulisan accept all cookies gitu kan, ada cookies. Nah cookies di sini kan bukan cookies yang kita makan gitu kan, tapi cookies yang berhubungan dengan computers ya, or computing. Kemudian ada software, hardware, malware, virus gitu kan. Nah, virus itu kan tentu beda, bukan virus yang infected our body, tapi virus yang infected what is it? Our gadget gitu ya. Nah, that's jargon. Jadi ternyata sebuah komunitas atau what is it? A speech community ya. Sebuah komunitas atau sebuah setting ya, itu akan memunculkan jargon-jargon yang apa? Yang spesifik, yang berbeda dari setting yang lain. Nah, jadi jargon itu lebih ke apa? Vocabnya, kata-katanya. Tapi kalau yang register itu language-nya ya, bahasanya. And then
Nah, this one. This is also very interesting ya. Code switching and code mixing. Apa itu bedanya? Jadi ini juga contoh language variation. Ini banyak juga diteliti oleh para sociolinguist. Jadi code switching dari kata switch ya. Kalau switch berarti from one to another. Jadi kita ngubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain because of different circumstance. Misalnya nih, an African American man switches from African American vernacular language or English to standard American English during a job interview. Jadi misalnya si Chris Brown dia biasanya kalau daily conversation dia pakai African American vernacular English. Tapi ketika dia di sebuah setting yaitu job interview, maka dia akan switch dari yang tadinya African American vernacular jadi apa? Jadi standard American English gitu. Jadi karena situasinya berbeda, maka kita akan ngubah bahasa kita gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya, a young boy switches from ngoko to krama inggil when his friend's father comes and joins the conversation. Misal, ya kan? Sering kan kayak gitu. Misalnya Ferdi ke rumah temennya, udah biasa ngobrol kesana kemari pakai ngoko atau pakai bahasa Indonesia yang informal kan, but then his father comes up and then joins the conversation, so you will switch ya from the non-formal to formal gitu. Nah itu yang disebut sebagai code switching. Jadi kita ngubah nih pilihan bahasa kita yang tadinya misalnya formal ke non-formal atau non-formal ke formal. Karena apa? Situasi yang berbeda atau partisipannya yang berbeda gitu. And then what about code mixing? Jujur Li, aku males banget ngajar kelas ini, for example, ya. So why? Why we change the word honestly into jujurly? So we want to talk bahasa, but we want to sound sophisticated. We want to sound awesome by using English. Ya enggak? Yeah. Nah, kenapa? Karena everything in English sounds sophisticated. Kalau di kita, apapun yang bau-bau Inggris itu apa? Menjual. Dan terkesan apa? Keren. Ya enggak? Nah, itu orang Tangerang itu bilangnya jujurli gitu ya. Orang-orang yang mbak-mbak BSD ya. Kalau nggak salah yang lagi terkenal itu viral BSD ya. So, we do not say honestly. Ya enggak? Kenapa sih nggak ngomong honestly aja? Tapi mereka lebih pilih ngomong jujurli gitu. So, ini sebenarnya agak weird ya for us who learn English ya. Tapi ya, that's a language phenomenon. Jadi memang itu fenomena bahasa yang memang terjadi gitu. Kemudian instead of saying Ferdi tolong ubah berkasnya ini dari Word ke PDF. Saya nggak bilang berkas, tapi saya cenderung bilang apa? File, ya enggak? Terus saya nggak bilang tolong ubah Ferdi, enggak, tapi apa? Convert, ya enggak? Convert ya, tolong di convert jadi PDF itu. Jadi kan dia mixing antara bahasa Indonesia dengan apa? English gitu. Kemudian ini ada juga kata-kata yang memang it exists in English and it is difficult for us to find the similar meaning in bahasa. Jadi kadang nyari padanan kata yang di bahasa Indonesia itu susah. Atau mungkin maknanya jadi geser, jadi beda. Nah, contohnya ghosting. Apa coba bahasa Indonesia ghosting? Coba. Diuntit? No, itu stalking. Stalking itu diuntit, dikuntit ya. Maksudnya diikuti terus gitu kan. Nah, tapi kalau di ghosting itu kayak yang tiba-tiba Ferdi PDKT sama cewek, deket, udah beberapa waktu, tapi kemudian menghilang tanpa kata. Nah, that's ghosting. Ya. Jadi anak-anak sekarang mereka nggak akan bilang, wah Ferdi berlalu tanpa kata. Enggak. Tapi mereka cenderung bilang, wah aku di ghosting sama si Ferdi. Gitu. Jadi tiba-tiba ditinggalkan tanpa berita. Gitu.
hilang begitu saja ya. It's just like you Kalau vanish. di ghosting, dosen bisa Bisa. Kenapa? Miss Novi sering di bisa ghosting sama dosen ya? dosen enggak, kita semua loh. Ups, Oke. salah. Oke, so that's the example ya. Jadi ada kata ghosting. So next one, nah language change. Jadi change means perubahan ya. Language change. So language may change due to the interactions with the society. Karena ada interaksi dengan masyarakat ya, maka bahasa itu bisa berubah. Kayak tadi yang saya contohkan, oh no, dulu kayak ini pernah saya contohkan di waktu kita ngomongin morfologi apa ya? I forgot. So we have the word dog and hound, ya. Oh Ya, kayak itu kita pernah bahas itu nggak ya dulu? Saya lupa. Morfologi apa ya? I forgot. Atau gimana ya? Atau semantics? I forgot. Okay. So the idea is like this. Dog. Jadi dog itu awal mulanya dia adalah sebutan untuk sebuah ras anjing. Itu spesifik. Ya, kalau anjing kan itu udah banyak tipe-tipenya. Nah, salah satu rasnya atau tipenya itu disebut dog. But then it changes. What about now? When we talk about dog, it refers to all kinds of dogs. Iya nggak? Iya. Jadi kalau kita ngomongin dog sekarang, dog itu ya anjing. Apapun anjingnya. Baik itu Golden Retriever, baik itu Siberian Husky, baik itu yang Kintamani. It's the same. That's dog. Ya kan? Tapi kalau dulu dog itu ya satu ras anjing. Gitu. Jadi ada language change berupa vocabulary itu ya. Jadi yang tadinya dog itu merupakan ras anjing, berarti kan dia spesifik. Kemudian di masa sekarang, zaman now ya, dia berubah. Jadi sesuatu yang general. It refers to all kinds of dogs gitu. Nah, perbedaannya sama yang satu lagi, hound ya. Ternyata dulu kalau kita mau ngomongin anjing yang general, itu sebutannya bukan dog, tapi apa? Hound. Gitu. In the past, we say hound. Hound itu ya semua ras anjing. Tapi kalau sekarang, hound itu satu ras anjing gitu, spesifik. Gitu. So, language changes. So, language change occurs when people within a certain community adopt new words, shift the meanings of existing terms, or use different grammar rules both in spoken and written forms. Kalau yang ini contohnya adalah shift the meanings of the existing terms ya. Jadi termsnya itu sudah exist, tapi ada shifting, ada pergeseran makna gitu. Itu yang kita sebut sebagai language change. And then, nah, the next one is language contact. Nah, dari kata contact ya, language contact refers to the influence that speakers of different languages have on one another's linguistic behavior when they come in contact with each other. Kayak tadi yang contohnya yang orang Majenang ya. Jadi karena ada kontak dengan orang apa namanya Jawa ya di Cilacap ya, maka kan mereka akhirnya bisa ngomong pakai ngapak. Good. Kemudian saya dulu pernah ngajar di Cirebon, ternyata yang saya pikir orang Cirebon itu ngomongnya itu cuma Sunda, ternyata mereka bisa bahasa Jawa. They can speak Japanese. Yes, tapi Jawanya itu aneh. Trust me, it's like the combination between Ngapak and Sundanese. Jadi kayak kombinasi antara Ngapak dan Sundanese. Aneh gitu. Saya pernah dengar dulu kan waktu zaman kuliah saya sering ngajar apa ya di SMA yang mereka mau persiapan UAN gitu ya, ujian akhir nasional. Nah, jadi kan ke kota-kota. And then I see the differences. Saya jadi bisa lihat perbedaan bahasa yang mereka pakai karena kan muter ya. Setiap tahun dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, ada yang ke Jawa Timur juga. Oh, ternyata beda. Dan dari bahasa yang mereka pakai itu ternyata ngaruh juga ke attitude mereka. Kelihatan kayak gitu. Kayak orang yang Surabaya ya. Orang Surabaya tuh cenderung lebih straightforward, lebih ceplos-ceplos apa ya gitu. Tapi kalau orang yang Sunda, I do not know why, but they are very polite for me.
Kalau bagi saya orang Sunda itu sangat apa namanya apa ya, polite, what is polite, sopan Sopan. gitu. Dari bahasanya aja kan halus gitu kan. Orangnya juga hanya sopan gitu. So that's language contact ya. And the process of language contact can lead to a variety of changes in language, which can be borrowing words from one language into another or changing the pronunciation and also the grammar and syntax of a particular language which is adopted ya. Jadi yang gampang banget ya misalnya borrowing words ya. Karena ada kontak dulu kita sama saudagar dari Arab Saudi yang ke sini ya, atau Wali Songo mereka kan ke Arab ya, atau ada juga yang ke Cina ya, ada ke Cina, ke Arab, maka ada borrowing words, kata-kata yang akhirnya kita pakai di sini, jadi kata serapan ya. For example, Arabic ya, ilmi ya, itu kan Arabic. Nah, di Indonesia jadi kata ilmu. Kemudian di Arabic kan kita punya akil balik gitu kan. Nah, akil, nah itu ternyata akal. Diadopsi jadi Indonesia menjadi akal. Kemudian Dutch, karena kita dijajah sama Belanda ya. Like for example, Gordon, itu jadi gorden. Kemudian ada aparat ya. Nah, that's aparat. Itu ternyata dari bahasa Belanda. Kemudian kalau nggak salah itu the history of gedang. Kenapa kok gedang itu berbeda di Jawa sama di Sunda? Oke, jadi kalau di Jawa gedang itu kan pisang, but in Sundanese gedang means papaya. Yes. Nah, if you want to know the history, so it turns out it is because of the locals who what is it? Who hears the word differently from the Dutch people. Yes. Jadi orang Belanda itu waktu pertama kali lihat apa namanya pisang, di Belanda kan nggak ada pisang. Ya kan, jarang ada pisang. Pepaya juga jarang. Itu kan pepaya, pisang itu kan tropical fruits. Jadi mereka jarang makan itu di Belanda. And then when they saw it, they saw the tree and also at the fruit, they said, "Gadang." Pernah dengar nggak kata gadang? Oh yes. Gadang. Okay. So just like in English we say, "Oh my God," gitu. So gadang. So gadang, or kalau informalnya kalau di Amerika ya goddamn gitu kan. Pernah dengar ya? So that's in Dutch. Gadang. Nah, tapi orang di Indonesia, nah Javanese, local people in Java, they heard it gedang. Ketika si orang Belanda itu menunjuk ke apa? Pisang. So that's why they say pisang as gedang. Okay. But that when what is it? The local people in Sunda the what is it? The Dutchman saw the papaya. And then they said gedang. Yes. And then they said gedang, but it refers to papaya. So that's the history. Ternyata historinya seperti itu, ya. Okay, so that's interesting. Okay, so that's Dutch. And then we also have many influence from English, of course, ya. Like quality, kita punya kata kualitas ya. Kuantitas itu dari kata quantity. Kemudian banyak juga bahasa kita yang terpengaruh dari bahasa Sanskerta. Like graha apa kalau di sini? Puri ya, puri, graha itu kan mengacu pada rumah besar. Graha. Jadi kalau perumahan-perumahan pasti banyak yang namanya tuh graha. Graha Platinum itu dekatnya Miss Novi ya. Ada Graha Platinum. And then ada graha apa lagi gitu kan. Kalau di UGM itu apa ya namanya? Gedung mereka itu namanya Graha Sabha Pramana. Oke, Graha Sabha. So that's Graha, GRHA ya. Nah, itu sebenarnya berasal dari berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya adalah rumah besar. Tapi di kita jadi apa? Graha ya, rumah. Oke, kemudian ada juga basa ya. Itu
sebenarnya bahasa Sanskerta, tapi diadopsi dari bahasa Indonesia menjadi bahasa gitu. So that's language contact. And then the last one. This is the last one ya. Language and identity. Percaya nggak kalau bahasa itu menunjukkan identitas seseorang? Ya. Yes. Kemudian cara kita untuk mempertahankan identitas kita adalah salah satunya dengan apa? Bahasa. Nah, that's the relationship ya between language and identity. Jadi biasanya bahasa itu memperlihatkan identitas seseorang, ya. Itu yang pertama. Kemudian cara seseorang atau cara sebuah grup or a speech community to show their existence is through the language that they use. Gitu. Contoh yang paling populer yaitu tadi yang AAVE ya, African American Vernacular Language. Jadi bahasa yang dipakai sama Black people di Amerika. Jadi apa namanya? Kenapa kok itu sampai disebut ada sebutannya jadi AAVE? Itu sebenarnya karena itu adalah salah satu cara dari African American untuk mendapatkan apa ya pengakuan di Amerika. Gitu. Ini loh ada kami di sini. Jadi nggak cuma white people aja, tapi ada black people keturunan Afrika yang tinggal di Amerika and I am a part of you gitu. Jadi kita adalah bagian dari Amerika. Mereka mau menunjukkan itu. Dan untuk menunjukkan kalau mereka itu bagian dari Amerika adalah dilihat dari penggunaan bahasa yang mereka pakai. Mereka pakai English, tapi untuk menunjukkan mereka itu berbeda, identitas mereka itu berbeda, mereka adalah African American, ya pakainya bentuk bahasa Inggris yang beda sama standard American English. Yang mereka pakai adalah African American gitu ya. Jadi so African American vernacular language is not merely a variety of language. Jadi tidak semata-mata variasi bahasa ya, tapi itu adalah apa ya? Sesuatu yang menunjukkan apa? Cultural heritage ya, menunjukkan group belonging. Bahwa ini loh bahasa kami, ini yang kami pakai di komunitas kami, dan ini menjadi identitas kami. So that's language and identity. Okay, so that's it about sociolinguistic. Is it interesting? Yes. Okay, so what is it? I believe that the study of language is very interesting, yeah, and there are many areas that you can investigate. Jadi, yeah, because you are what is it? English education, yeah, English education department students, so it will be beneficial if you also know about language variety and then language change, language identity itu. Karena itu yang akan kalian ajarkan ya. Jadi bahasa Inggris ya itu adalah salah satu bahasa yang menunjukkan identitas sebuah culture ya. Oke, jadi if you want to teach English, you can also teach them the culture. Gitu intinya ya. You can also teach them the society, yes, which shapes that language. Tuh. Jadi pembahasan social linguistics itu kalau menurut saya ya lebih menarik if we compare with other linguistic studies in microlinguistics. For me myself ya, ini pribadi. Mungkin bagi banyak orang banyak yang tertarik dengan microlinguistic, phonetics, phonology, semantics, atau apa ya kemarin morphology gitu. But for me myself, I am more interested in microlinguistics because it's more challenging, more interesting. Karena apa? Karena kita nggak cuma ngomongin bahasanya aja, tapi kita ngomongin yes, faktor-faktor lain. Jadi itu meskipun nantinya lebih sulit ya, karena itu adalah interdisciplinary study, nggak cuma language aja, tapi faktor sosial yang lainnya. Tapi ya, it's more challenging.
It's interesting, yeah. Okay, that's it about sociolinguistics. Any questions, Ferdi, and also Miss Novi? No, so far. Okay. Dari apa? Jurusan ini? Oh, after sociolinguistics, we'll have pragmatics. Okay, next week we're going to have pragmatics ya. Ini yang agak sulit, because we talk about speakers intended meaning ya. Oke. Jadi bahasa yang kita ucapkan itu bukan bahasa yang literal, tapi bahasa yang sebenarnya punya tujuan lain. Nah, yes, implicit meaning of a certain language. Yes. Okay then. So I guess that